समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना बर्तमान शंखदिन श्रीमती सुमित्रा साहू और सद्गुरु वंदना कर सुध गोवर्धन साहू सुमित्रा माँ को अनुरोध कर शंखदिन प्रदान कर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन दृष्टं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः यद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधीतं तत्त्वं न गुरुरधीतं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः नाथ श्रीजगन्नाथ आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरवे ब्रह्मानन्दं परमोत्तमं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्पश्यामि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि जय गुरु शंखदिन प्रदान कले श्रीमती सुमित्रा और सद्गुरु वंदना कले श्री गोवर्धन साहू भगवान परिवार समस्त सार्विक मंगल जय गुरु बर्तमान आम समय पहले 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय भी आरंभ है जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे सद निर्मल भाई श्रीयुक्त निर्मल कुमार विश्वाल सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे जय गुरु जय गुरु
युग पुरुषोत्तम परम दरदी परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुश्रम ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ। अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुओ नहीं, सावधान हुओ ठकीजिव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती, फांकी देले ताही पाइब। दिन हेबा अर्थ अपरिच्छिन्न साजिबा नुहे, व्याकुलता माने विज्ञापन नुहे, बरम हृदयर एकांत उद्दाम आकांक्षा। स्वार्थपरता स्वाधीनता नुहे, बरम स्वाधीनतार अंतराय। तुमे जेते लोकंकर सेवा करिवो सेते लोकंकर यथा सर्वस्वर अधीश्वर हेब। तेज माने क्रोध नुहे, बरम विनीत समन्वित दृढ़ता। साधु माने जादूकर नुहे, बरम त्यागी प्रेमी। भक्त माने कौन अहम, बरम विनीत अहम युक्त ज्ञानी। सहिष्णुता माने पलायन नुहे, प्रेमर सहित आलिंगन। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुश्रम ग्रंथ पाठ कले आम सदा निर्मल भाई श्रीयुत निर्मल कुमार विश्वाल परिवार समस्त सार्विक मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान नारीन्द्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सोनिया सुषमा माँ श्रीमती सुषमा दवी नारीन्द्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु समस्त को जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। अकृतज्ञता और प्रायश्चित। अकृतज्ञ हो नहीं, अकृतज्ञता मनुष्यर गोटाए परम दोष और पातक भितरे यह महापातक बोली गण्य। प्राय कौनसी दोष यह अवलंबन न करी आसी पारे नाही। यही अकृतज्ञता को जदि प्रशय दियो जहा किछि समस्त ही हराइब। अकृतज्ञता हेउछि ताहा जहा मनुष्य ठारू तुमे जहा पाइअछ, जहा अमंगल को प्रतिरोध करी तुमको स्वस्तिरे तोड़ी धरिएछि ताहा अस्वीकार करी बा भूली जाई विनीत बाध्य रही तांकर प्रतिष्ठा न करी निश्चेष्ट रहिबा। अपलाप और अप्रशंसा अपभ्रंश घटाई ताहांकु अमंगल रे विपन्न विध्वस्त करिबा सावधान हुओ। प्रशय दियो नहीं, होइथिले प्रायश्चित कर। आउ प्रायश्चित माने हेउछि मनरे बा चित्तरे गमन करी कारण आविष्कार करी तारे यही परि अपनंदन करिवो जे से चरित्र चिरदिन पाई विदाय ग्रहण करे। वाणी संख्या 171। जय गुरुदेव। जय गुरु। नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आम सोनिया सुषमा माँ श्रीमती सुषमा दवी परिवार समस्त धार्मिक मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ। जय गुरुदेव। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सोनिया अनिरुद्ध भाई ठाकुर पवित्र पंजाब कर्मी अनिरुद्ध पंडा शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु। जय गुरु। समस्त जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करिबा बा आचरण भितर देई से गुड़ी को जदि वास्तव रे फुटेई तोली न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसाच्छन्न रही जीव ता किंतु अति निश्चय। श्री श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित मूल बंगलार ओडिया अनुवाद पाठ। वार्धक्य को जदि आ तुमर जदि झुंक थाए सब किछि को गोटे नेबाकू सेते तुमे संकुचित होई उठिबो। स्फूर्त जेते दूर चली पारि थांत ताहा अपेक्षा तुमर अनुचलन और अनुबलन क्षीणरु क्षीणतर हेउथिबो। तुमे ठकीबो। तेणु कुहे वार्धक्य आसे आसु तुमे से सबु हांगामा भाविबा को जीव काहींकी। सार्थकतारे आगे जीवार अनुचलन को सांगरे रखी तुमे चाल। जेते दूर ऊर्जनारे आगे जाई पारो ताहा जाओ। वाणी संख्या 24 पृष्ठा 13। आज्ञा जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सोनिया अनिरुद्ध भाई ठाकुर पवित्र पंजाब कर्मी श्री अनिरुद्ध पंडा परिवार समस्त मंगल पाई ठाकुर श्री चरण। जय गुरु।
जय गुरु आज्ञा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, ଆମେ जय गुरु। ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦସ୍ୟ ଟୁକୁ ଔଷଧ ଗୋवर्धन ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦସ୍ୟ କିରଣବାଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣବାଳା ଚୌଧୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦସ୍ୟ ଟୁକୁ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋवर्धन ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମଉସା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ, ତୁମକୁ ପାଇ ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ, ତୁମକୁ ପାଇ ବୁଲିଛି ଦୁଃଖ କଷଣ, ବୁଲିଛି ଦୁଃଖ କଷଣ ତୁମକୁ ଚାହିଁ, ଲଭିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ, ତୁମକୁ ପାଇ। নয়ন খুলিলে তুমি, নয়ন বুঝিলে তুমি, দুঃখ বেদনারে তুমি, সুখ স্বপ্নরে তুমি, নয়ন খুলিলে তুমি, নয়ন খুলিলে তুমি, সুখ স্বপ্নরে তুমি, দুঃখ বেদনারে তুমি, ছড়া আমি no দেখি বসিଥିଲି মন মারি, আসিল হারি নগরিল তরি, বসিଥିଲି মন মারি, আসিল বেদনা হারি নগরিল তরি, দেখি সে ময়ূরী, দেখি সে ময়ূরী,
भुलाई भवजंजाल बड़ प्राणी दिला बड़ कृष्ण शांतिर जल पाई भुलाई भवजंजाल बने प्राणी दिला बड़ शांतिर जल विकाई तब चरण कमल तब चरण कमल मिलती दुख कसन मिलती दुख कसन तुमको जय गुरु খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে টুকু বাবু সুধ গোবর্ধন সাহু খুব সুন্দর ভাবে ସ୍ୱର ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ରମେଶ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। जय गुरु दादा। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। आज्ञा आज्ञा जय गुरु। मनुआरी 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 पूज्यपाद श्री श्री मंटीदांकर एक विरचित हिंदी भजन गाइबा को चेष्टा करुछि। मनुआरी तू खेती न जाने मिट्टी और मन्ना पहचाने मनवारी तू खेती न जाने मनवारी तू खेती न जाने मिट्टी और मन्ना पहचाने मनवारी तू खेती न जाने उपजाऊ कितनी दिल की जमीन थी उपजाऊ कितनी दिल की जमीन थी आबाद करता तो उगते सोने मनवारी तू खेती न जाने
मिट्टी और मन ना पहचाने, मनवारी तू खेती ना जाने। प्रेम की घेरी डाल आदत पर, फसलों का दस रूप न होगा। प्रेम की घेरी डाल आदत पर, प्रेम की घेरी डाल आदत पर, फसलों का दस रूप न होगा। इस घेरे तक आके मरण भी, इस घेरे तक आके मरण भी, चिति होते हैं चारों खाने। मनवारी तू खेती न जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारी तू खेती न जाने। एक 10 या 100 साल में यारो, जपते न करके होनी है। एक 10 या 100 साल में यारो, जपते न करके होनी है। यही उम्र है फसल कटाई की, यही उम्र है फसल कटाई की। छोड़ तेरे तू सारे बहाने, मनवारी तू खेती न जाने। मिट्टी और मन ना पहचाने, मनवारी तू खेती न जाने। सदगुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। सदगुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। अकले तुझसे ना हो सके तो, अकले तुझसे ना हो सके तो, संग ले सभी को मेरे सयाने। मनवारी तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारी तू खेती न जाने। उपजाऊ कितनी दिल की जमीन थी, उपजाऊ कितनी दिल की जमीन थी। आबाद करता तो उगते सोने, मनवारी तू खेती न जाने। मिट्टी और मन ना पहचाने, मनवारी तू खेती ना जाने। मनवारी तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारी तू खेती ना जाने।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমরা দৃষ্টমান শিল্পী আমার সাথে রমেশ নাথ রমেশ চন্দ্র নাୟକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟମାନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଅଡିଓଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଡିଓଟା ଅନ୍ କରିକି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ସେ ନାମରେ ମଜି ତୁମ ନାମ ଭଜି, ସେ ନାମରେ ମଜି ତୁମ ନାମ ଭଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଜୀବନ ମୋର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଭକତି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଭକତ ହେଲି, ତୁମରି ଶକତିରେ ସବୁ ପାଇଲି। ଏଛାର ଜୀବନକୁ ଅରପି ଦେଲି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ଶରଣ ଗଲି। ଭକତି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଭକତ ହେଲି, ତୁମରି ଶକତିରେ ସବୁ ପାଇଲି। ଏଛାର ଜୀବନକୁ ଅରପି ଦେଲି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣରେ ଶରଣ ଗଲି। ରାଧା ରାଧା ନାମ ଗାଏ ସଦା ମନ, ରାଧା ରାଧା ନାମ ଗାଏ ସଦା ମନ। ମୁକତି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମନ, ପାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ ଜୀବନେ ମୋର, ଭୁଲିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୁମର। କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମନ, ପାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ ଜୀବନେ ମୋର, ଭୁଲିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୁମର। ସାଥୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଜନମର, ସାଥୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଜନମର। ଦୟାଲ ଠାକୁର ମୋ ଦୟା ପାର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତୁମର। ସବୁରି ଆଶାରେ ମୋ ତୁମେ ଭରସା, ତୁମରି ନାମ ମୋର ହୋଇଲା ନିଶା। ପରାଣ ପୁଲକ ମୋ ଜଗାଇ ମନେ,
भक्ति कुसुम मो घेन चरणे सबुरी आशारे मो तुमे भरसा तुमरी नाम मोर होइला निशा पराण पुलकम जगाई मने भक्ति कुसुम मो घेन चरणे हे चिर सुंदर दरदी ठाकुर हे चिर सुंदर दरदी ठाकुर प्रणिपात करी घिन मोर भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर से नाम रे मजी तुम नाम भजी से नाम रे मजी तुम नाम भजी धन्य होई गला जीवन मोर भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर भाव विनदिया ठाकुर भावरे बंधा तुमर। जय गुरु जय गुरु। परिवार समस्त सात्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु जय गुरु। बर्तमान परवर्ती भजन परिशुद्ध करेंगे हमारा श्रीमती सत्यमा पत्र परवर्ती भजन। दादा जय गुरु समस्त जय गुरु प्रणाम जय। प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने नयने दरद भरे भव व्यथा मोचने नयने दरद भरे भव व्यथा मोचने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने डाकन्ति हस्त प्रसारे जीवन देशारे धरी प्रेमर डोरी डाकन्ति हस्त प्रसारे जीवन देशारे धरी प्रेमर डोरी धोई देवासी चरण भक्ति पुष्प चंदने धोई देवासी चरण भक्ति पुष्प चंदने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने श्री गुरु से कर्णधर नसीबेनी निश्चय प्रभु अमंधर श्री गुरु से कर्णधर नसीबेनी निश्चय प्रभु अमंधर प्रीति हुमानर जड़े एई मन अंगने प्रीति हुमानर जड़े एई मन अंगने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु
प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने करिबे विपाक नाश लोरा खाली सुधा भक्ति स्वच्छ विश्वास करिबे विपाक नाश लोरा खाली सुधा भक्ति स्वच्छ विश्वास तेजी अहंकार जीव प्रभु पद संधाने तेजी अहंकार जीव प्रभु पद संधाने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने से जुग पुरुषोत्तम तांकरी शरण नेले तुटिब भ्रम से जुग पुरुषोत्तम तांकरी शरण नेले तुटिब भ्रम अमृत विप्लव आज एई विश्व भुवने अमृत विप्लव आज एई विश्व भुवने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने नयने दरद भरे भव व्यथा मोचने नयने दरद भरे भव व्यथा मोचने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने प्रभु की उदास भंगिरे चाहिछन्ति मुग्ध नयने। जय गुरु दादा समस्त को जय गुरु प्रणाम जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर स्फुरित कंठरे आम इष्ट कंठशिल्पी सतीमा श्रीमती सत्यमा पात्र खूब सुंदर भाव स्वर्गत अन्नपूर्ण विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु दादा जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम सद्या किरणबाला माँ श्रीमती किरणबाला चौधरी परवर्ती भजन परिवेशन जय गुरु दादा जय गुरु आइछि जीवन व्यथित पराण तुमरी नाम को स्मरी दुख शोक सबु मनरु पासोरी गाओ राधे राधे बोली गाओ राधे 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 नाच आनंदे दिबाहु तोली गाओ राधे 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 नाच आनंदे दिबाहु तोली सेही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियरे जाली सेही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियरे जाली भुवन मोहन रूप दर्शन भुवन मोहन रूप दर्शन कररे नयन भरी भुवन मोहन रूप दर्शन कररे नयन भरी श्रीरंगा चरण चित्त करी ध्यान श्रीरंगा चरण चित्त करी ध्यान तनु मन धन ढाली गाओ राधे 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 नाच आनंदे दिबाहु तोली सेही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियरे जाली गाओ राधे 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 नाच आनंदे दिबाहु तोली सेही प्रेमे हजी मजी
ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ସତ ନାମ ସ୍ମର ସଦ ଗୁରୁ ଧର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କର ରେ ମନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କର। ଉଷାରେ ଦିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୋର ରେ ମନ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୋର। ଜୀବନ ରଥରେ ସାରଥି ରୂପରେ ନିୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବରି। ଜୀବନ ରଥରେ ସାରଥି ରୂପରେ ନିୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବରି। ମାନ ଅପମାନ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ମାନ ଅପମାନ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ପାରେ ପ୍ରସାଦ ଭଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଦିବା ଅବସାନ ହୁଅ ସଚେତନ ସମ୍ମୁଖେ କର୍ମ ଆହ୍ୱାନ ରେ ମନ ସମ୍ମୁଖେ କର୍ମ ଆହ୍ୱାନ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ କର ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ରେ ମନ କର ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ। ଜାଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରି। ଜାଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରି। ଝଞ୍ଜା ବିଗି ଅଗ୍ନି ରାଗି ଝଞ୍ଜା ବିଗି ଅଗ୍ନି ରାଗି ଦ୍ୱନ୍ଦ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରରେ ନୟନ ଭରି। ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରରେ ନୟନ ଭରି। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ଚିତ୍ତ କରି ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ଚିତ୍ତ କରି ଧ୍ୟାନ ତନୁ ମନ ଧନ ଢାଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଗାଓ ରାଧେ 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 ନାଚ ଆନନ୍ଦେ ଦିବାହୁ ତୋଳି। ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সুরসরিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সজ্জা কিরণবাଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣବାଳା ଚୌଧୁରୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଅଶୋକ ଭାଇ। ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜହାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ओम सर्वश्रेष्ठ आश्रय निर्भय पुरुषोत्तम अभय पयरी
মহাকাল হুয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় নির্ভয় বরা পুরুষোত্তম অভয় ভয় মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে পুরুষোত্তম অভয় ভয় মহাকাল হুয়ে পুরুষোত্তম অভয় ভয় মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে পুরুষোত্তম অভয় ভয় মহাকাল হুয়ে পুরুষোত্তম মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে মহাকাল হুয়ে মহাকাল কি আনন্দ আনন্দ সিন্ধু পূর্ণ সিন্ধু কি আনন্দ আনন্দ সিন্ধু পূর্ণ সিন্ধু আকর্ষিত উর্মি উল্লসিত আকর্ষিত উর্মি উল্লসিত আমোদিত ভুবন অমৃতময় মুগ্ধ পিত আমোদিত ভুবন অমৃতময় ভুবন অমৃতময় মুগ্ধ পিত আমোদিত ভুবন অমৃতময় মুগ্ধ পিত আমোদিত ভুবন আমৃত জীবন অমৃত আমৃত জীবন অমৃত সত্যলোক নিত্য ধাম রাম ধাম সত্যলোক নিত্য ধাম রাম ধাম শান্তি সুধা পরে প্রাণ রাম জপ অবিরাম শান্তি সুধা পরে প্রাণ রাম জপ আসুরে মহা জয় ভোলা নাহি আসুরে মহা জয় ভোলা নাহি আসুরে মহা
বিশ্ব পিতা বিদেশ বিঘোষিত মধুসুরে বিশ্ব পিতা বিদেশ বিঘোষিত মধুসুরে বিশ্বাসে পক্ষে বাধা বিঘ্ন চূর্ণ কর বিশ্বাসে পক্ষে মধুদা মুক্তুরা মধুদা মুক্তুরা অভুজ আসুরে মহা বয় ভোলা পরাজয় মহাকার জীবন মুতুরা জয় জয় গুরু দাদা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার সম্মানীয় অশোক ভাই ঠাকুরঙ্কর পবিত্র পাঞ্জাহাରୀ কর্মী শ্ରୀযুକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ହାତୀ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଳିତ ଭାବରେ এই କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରତିମା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାହାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସୁର ଭାଇ ପରାଗମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଟିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାସ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମଳୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ କମଳିନୀ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରବୋଧେନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ପ୍ରବୋଧେନ୍ଦୁଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ କମଳିନୀ ମା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈଜୟଚରଣ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ, ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ପରେଶ୍ୱର ଜେନା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଖା, ପ୍ରଫେସର ସୁଧରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର ମଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁର ମଥା ଶୁଣିଛେ। ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଥା ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦାର, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा, ठाकुर परिवार समस्त सदस्य आनंदित जय गुरु। आज यही चांदोल ऑनलाइन सत्संग उपस्थित परिचालक पूज्य देवेंद्र दादा को मोर आनंदित जय गुरु। उपस्थित पांचधारी ऋतिक धीर्ज जादव, गुरु भाई, माँ माने, छोट छोट छुआ मैंने समस्त को मोर हृदय आनंदित जय गुरु। ठाकुरंकर कथा अनंत, ठाकुर कथा कही आपण मानक सामने तो बहुत विज्ञ प्राज्ञ ऋतिक देवता मैंने ठाकुर कथा कही। मु कौन कहीपरि साधन भजन थिले से मैंने ही ठाकुर कथा कही पारती। से जहा हो जुग पुरुषोत्तम को आम धरीचे किछि किछि यही उठिया चिंता करते। तो ठाकुर को कह जाए पुरुषोत्तम, सी होउचंती वार्तावाही। तो पुरुषोत्तम वार्तावाही, पुरुषोत्तम होउचंती ईश्वर को वार्तावाही। तो जदि पुरुषोत्तम को बुझा को आम चाहिए तो सर्वप्रथम आम ईश्वर को बुझा को चेष्टा करिया। ईश्वर किए? तो आम जदि ईश्वर को बुझा को चेष्टा करिया, ठाकुर भाषा जदि आम बुझा को चेष्टा करिया, ठाकुर कहते सी होउचंती सबु कारणर कारण। सी होउचंती ईश्वर होउचंती परम कारण। सी होउचंती कारण पुरुष, सबु कारणर कारण, महाकारण। अर्थ यही पृथ्वी पृष्ठ जहाँ भी सृष्टि विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि पछरे सी होउचंती कारण, सी होउचंती ईश्वर। तापरे आ गोटे कथा ठाकुर कहउचंती जे सी होउचंती सत्तार कारण। सत्ता, अस्तित्व, यही सबूर कारण। जहाँ अस्तित्व, जार अस्तित्व अच्छी, बिकमिंग अच्छी, से जे सत्ता, से सत्ता मानकर कारण होउचंती से ईश्वर। तो ईश्वर को जानिया ठाकुर व्याख्या जो गुड़ा अच्छी आम तो ठीक भाव में ठाकुर कथा उत्थापन भी करि पारुने। ठाकुर कहते ईश्वर होउचंती
तीनोटी गुण रोचे जमी धारण पालन संवेग माने तांकर गोटे अर्ज क्रिएटिंग अर्ज रोचे गोटे नर्चरिंग अर्ज रोचे आ गोटे अफोल्डिंग अर्ज रोचे सी धारण करती पालन करती आ संवेग तो यही जो तीनोटी गुण ईश्वर पाखे थाए वेदरे आम मैंने देखुचे सत्ता सच्चिदानंदमय यह लिखाई तो ठाकुर सिंपल भाव से व्याख्या कर ठाकुर कहते सत चित आनंद माने ईश्वर होती सत चित आनंदर प्रतीक माने कौन सतर अर्थ हूँ एक्जिस्टेंस विद्यमानता चितर अर्थ हूँ कॉन्शियसनेस साड़ा प्रवणता जहाँ को कह जाए आउ आनंद आनंद माने तार अर्थ हूँ बिकमिंग तो जार एक्जिस्टेंस अच्छी कॉन्शियसनेस आउ बिकमिंग ये तीनोटी जिनिस ईश्वर थाए सचित आनंदर सी होती मूर्तिमंत प्रतीक सी होती ईश्वर केते जगह आम देखो ईश्वर को कहुई निर्गुण केते जगह कहुई निर्विकार व निराकार केते जगह कहुई आवांग मानस गोचर ठाकुर यही सब छोटिया छोटिया जिनस ईश्वर को आम केमी बुझा केमी जाना से सब जिन छोटिया छोटिया ये निर्गुण माने आम बुझू जार किसी गुण ना किंतु ठाकुर कहते ना निर्गुणर अर्थ निहिर अर्थ हूँ समस्त प्रकार गुणर अधिकारी दिए सी होती ईश्वर जहाँ को भीतर समस्त प्रकार गुण थाए आम आगु अलग बुझुले निर्गुणर अर्थ किसी गुण ना सेटा नुह निर्गुणर अर्थ हूँ समस्त गुणर दिए अधिकारी निर्विकार निराकार जार आकार ना आम से बुझुलु निराकार अर्थ जार आकार ना किंतु ठाकुर निर्विकार अर्थ ठाकुर बुझे जे जहाँ को विकृत करी हुए नहीं जहाँ भी सी ताहा अच्छा सी होते माने इंग्लिश रे कहले डिफॉर्मेशन कि डिफॉर्मेशन नहीं पड़ी डिकम्पोजिशन नहीं पड़ी विकृत करी हो आउ आवांग मानस गोचर से ईश्वर होती आवांग मानस गोचर अर्थ यही आम मानकर ज्ञान गारिमा द्वारा बा बुद्धि द्वारा साधारण बुद्धि द्वारा आम बुझी पार बुझा संभव भी नुह ये होती ईश्वर आम ईश्वर स्वरूप जानिले तो आम जाना पुरुषोत्तम स्वरूप कौन आम बुझीपारे जापारे से ठाकुर बहुत भाव ये सब जिन व्याख्या कर पुरुषोत्तम आसुँच से ईश्वर वार्तावाही हो पुरुषोत्तम को आम धरवा केमी जाना पुरुषोत्तम सी आसती एम्बोडीमेंट ऑफ गॉड है गॉड साकार मूर्ति सी मनीष 3.5 फुट मनीष भितर आसती आम केमी जाना सी आसती बोली बहुत कथा अच्छी भितर पुरुषोत्तम को जानापी भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी भितर आम जदि कहवा जे आम भितर आउ पुरुषोत्तम भितर डिफरेन्स कौन अच्छी से विषय भी बहुत आलोचना होती बहुत कथा होती तो गोटे आश्चर्य जिनस हूँ 3.5 फुट मनीष भितर भगवान एम्बोडीमेंट सी होती पुरुषोत्तम होती एम्बोडीमेंट ऑफ गॉड गॉड भगवान ईश्वर साकार मूर्ति आईटा केमी संभव तो यहीटा संभव होती जे ठाकुर बुझाऊँ जे मनीष जीवन तीनोटी आस्पेक्ट अच्छी लाइफ से कहते चेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ गोटे अनचेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ आ गोटे हूँ द ट्रांससेंडिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ सी पुणी कौन चेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ माने मनीष जीवन में किशोर शैशव यौवन वार्धक्य एमती आसे एगुड़ा हूँ मनीषर चेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ आ गोटे हूँ अनचेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ अनचेंजिंग कौन रोचे आम भितर अनचेंजिंग रोचे समस्त भीतर गोटे जिन अच्छे सेन्स ऑफ एक्जिस्टेंस माने मोर अस्तित्व अच्छी मु बुढ़ा हो जाए मो बाल्यकाल मोर वृद्धावस्था जहाँ भी आसे ता भीतर मोर गोटे एक्जिस्टेंस अच्छी सेन्स ऑफ एक्जिस्टेंस तो यही जिनस मनीष भितर थाए यहाँ हूँ अनचेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ आउ गोटे अच्छी द ट्रांससेंडिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफ माने सेटा ये जो आम सत्ता यहाँ कुआड़ू आस बियॉन्ड माने आमर इमेजिनेशन जोटा ट्रांससेंडिंग आस्पेक्ट ऑफ लाइफटा हूँ मु किए मु कर्णदेव समादार मु जड़े सब कलेक्टर यहीटा मोर परिचय ना ताठू आहरी अधिका मोर आउ कौन अच्छे तो यही गुड़ा हूँ मोर फिजिकल एक्जिस्टेंस यहीगुड़ा ये अच्छी तो ता बियॉन्ड रे मु किए
ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ जो ମୁଁ କୁଆଡୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିଛି, କୁଆଡୁ ଆସିଛି, କିଏ ମୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫଟା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେମୋରି କ୍ୟାରିଂ କନସିୟସନେସଟା ଥାଏ, ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ 3.5 ଫୁଟ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମଠୁ ଅଲଗା। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ତମେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଆସିଛ, ବହୁତ ଜୀବନ ପାଇଛ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ସେଇଗୁଡାକ ତମର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଠାକୁର ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଆସିଛି। ମୁଁ କିଏ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କିଏ, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ମୀମାଂସା ସିଏ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା, ସିଏ ମେମୋରିଟାକୁ ନେଇକି ବହନ କରି ଆଣନ୍ତି। ତ ୟା ଉପରେ ଅଧିକା କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପରମ ଭକ୍ତ। କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ 3.5 ଫୁଟ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 3.5 ଫୁଟ ମଣିଷ ଭଳି ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ଭିତରେ କେମିତି ଏତେ ଯିଏ ମହାକାରଣର କାରଣ, ଯିଏ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ, ଯିଏ ସବୁର ମୂଳ, ସିଏ କେମିତି 3 ଫୁଟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି ବା ସିଏ କେମିତି ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଦୟା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୟା। ଦୟାବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠାକୁର ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଦୟା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଦୟାବାନ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କେଷ୍ଟଦା ବୁଝିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ଠାକୁର ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ, ଭଗ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇକିରି ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଅଛି, ସିଏ ତ ହେବେ ଭଗବାନ। ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେନି କେଷ୍ଟଦା। ଠାକୁର ତାକୁ ବି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କଣ କଣ ସିଏ? ଶ୍ରୀ, ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଭଗ। ଭଗ କହିଲେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଅଛି, ସିଏ ହେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ହେବେ ଭଗବାନ। ସେଇଠୁ ବୁଝିଗଲେ କେଷ୍ଟଦା। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ଦେଖୁଛ କେଷ୍ଟଦା, ନିଆଁଟା ସେଇ ଯୋଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ଜାଳି ଦେଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଠାକୁର ପାରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଇଏ କରା ନଯାଏ, ଲିଭା ନଯାଏ, ନିର୍ବାପନ କରା ନଯାଏ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ନିଆଁଟା ଛୋଟିଆ ଦିଆସିଲି କାଠି ଭିତରେ କେମିତି ତାର ରହୁଛି? ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଦିଆସିଲି କାଠି ଭିତରେ ଏତେ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କାପାସିଟି ରହୁଛି ନିଆଁର, ତ କାହିଁକି 3.5 ଫୁଟ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ବା ସିଏ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ବି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପାଉ ଯେ ଯୋଉ କଥା ବି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକତା ବଢିବ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ। ତ ସିଏ କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହଉଛି କଣ, ଆମ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକତା, ବ୍ରଦରହୁଡ, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ସବୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୂଳରେ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ସେ ବିଷୟରେ ବି ଠାକୁର ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଦରକାର ଅନୁରାଗ।
ଅନୁରାଗ ନଥିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବାନି। ଆମେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିବା, ଅନେକ କଥା କହିପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁତ କର୍ମ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅନୁରାଗ ନଥାଏ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ନଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାରସ୍ପରିକତା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁରାଗଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଥରେ ଏଇ ଅନୁରାଗର କଥା କହୁ କହୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଥରେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଯେଉଁ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମରେ ହୁଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ କାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ସେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖ କରିବ ଯେ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କଲେନି, ତାକୁ କଲେ କାହିଁକି, ଆମ ଭିତରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଇଗୋ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିବା, ଠାକୁର ଯାହାକୁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିବା। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆୟୋଜକ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆପଣ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି, ତମମାନେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ, ତମମାନେ ଖୁସି ହବ ତ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର। ଆୟୋଜକ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର, ଉତ୍ସବ ତ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଖୁସି ହବୁ। ତ ସେଇଠି କହିଲେ ସେ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାରି ଅନତି ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ନଫର ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ଏ ନଫର ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଝାଡ଼ୁଦାର। ତ ଠାକୁର ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ରେ ନଫର ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ନଫର ଅପଲକ ନୟନରେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଫର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ନଫର ଘୋଷ ସେଠି କହିଲେ, ଆରେ ନଫର, ତୁ ନା ଏଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହବୁ। ସେଇଠୁ ନଫର ଘୋଷ, ସେ ତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଝାଡ଼ୁଦାର। ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଁ କିଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା କହିଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ନଫର ତୁ ପାରିବୁ, ବେଶ ପାରିବୁ, ଯା ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେବୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଏତେ ଭକ୍ତମାନେ ଥାଇକି ବି ଠାକୁର କ'ଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି? ନଫର ଘୋଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଉତ୍ସବ ଦିନ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଉତ୍ସବର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହବ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ନଫର ଘୋଷ ଆସିଲେ, ସେ ଧୋତିଟି ବି ପିନ୍ଧି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆହେଲା, ସେ ଧୋତିଟା ଠିକରେ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଦେହ ହାତ ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଥରୁଛି। କ'ଣ ସେ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ତ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନଫର ଘୋଷ, ଭାଇ ମା ମାନେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତିରେ, ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଫର ଘୋଷ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲି କି ଠାକୁର? ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ସେଇଠୁ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ନଫର
तू आज जहाँ कलु बहुत बड़ बड़ भक्त भी केबे करि पारि नथन्ते तू बेस करिछु आज बहुत भलो करिछु आउ तोर एई आलोचना शुणी केते हजार हजार भक्त सबु भक्ति रे गदगद ही गले आउ तू बेस करिछु भलो करिछु ठाकुर खुशी ही गले पुरा सेठु एठु हमें कोन जानिबा एटा हमें जानिबा जे एई जो नफर घोष परी झाड़ूदार अनुरागर सहित ठाकुर को भल पाती बोली आज देखते एत बड़ उत्सव से हजार हजार भक्त को गोटे भक्तिर माहौल सृष्टि करदे हजार हजार भक्तों भितर से जो नफर घोषंकर जो अभिव्यक्ति जो जो भाषा आ जो फेसियल जो एक्सप्रेशन यही सब विमोहित हो गले तो यहाँ खाली अनुराग द्वारा ही संभव हुए तो आम भितर से अनुराग नथिले आमे ठाकुर को भल पाई पारिया नहीं तो यही अनुराग ठाकुर कहते अनुराग द्वारा बहुत किसी हुए आउ ठाकुर पाखे तो बहुत क्वेश्चन कराई बहुत ये कराई तो मु कहया कथा जो मूल में रोचे अनुराग ये अनुराग द्वारा ही आम आग को जापर भगवान को ठाकुर को आम प्रतिष्ठा करा से जोटा समस्त गोटे गोल थाए जे ठाकुर को प्रतिष्ठा करने ही आम दायित्व जिते बड़े आम दीक्षा नौ तो सबुर मूल में अनुराग अच्छी अनुराग सहित आम कम करिया ठाकुर को तो यही अनुराग उपर बहुत क्वेश्चन कराई आचार्य परंपरा उपर भी बहुत क्वेश्चन कराई ठाकुर को थे आसिकी केष्टदा प्रणाम करती प्रणाम कर बसती तो ठाकुर कहती केष्टदा आपण जदि मत प्रणाम करी बड़ खोका को प्रणाम न करती तो से प्रणाम मु भी ग्रहण करे नहीं ये ठाकुर सूचई दियंती जे जो आश्चर्य परंपरा बा से जो बरदा को जो आसन में बसई बरदा रिलीभांस गुरुत्व आम लाइफ रे केते से कहले आउ थे हाउजर मेहता भी सेमती आसते से ठाकुर परिणति बयस ठाकुर भी कथा भाषा अधिका कर देह अवसन्न से ही टाइम रे हाउजर मेहता आसिक प्रणाम कर बसती तो ठाकुर गोटे इशारा देकी कहती बड़ा बांगलार बसते ठाकुर तो से अनति दूर में गोटे कठोरी में बसते बरदा सियाड़े ठाकुर इंगित करी कहले बरदा पाखक जावाई से हाउजर मेहता कहले हे ठाकुर आप कौन पर करदे आमको आम सहित कथा हेनी बरदा पाखक पठे दौरान से भी ठाकुर कहते बरदा को लेकिन चल मो सहित कथा हवा जहाँ बरदा सहित कथा हवा भी से तो ये ठाकुर सूचई देले जे से बरदा सी जहाँ रखी जाती ठाकुर कहले मुझा जाए तुम मानकर कि मुझे बेड़ जाए रक्त मांस शरीर अच्छी तुम मानकर कि भय कर कहीं मुझे तुम मानकर भित्तिभूमि भित्तिभूमि कहले बेस से बेस फाउंडेशन जो घर स्ट्रंग अच्छी सी जिते झड़ बतास बात्या जहाँ आसिले भी से घर ध्वंस पाइब ना ठाकुर होती आम बेस ठाकुर कही जाइए मो अंते बड़ खोका ये बरदा को लेकिन तुम जदि बेस कर चल भित्तिभूमि कर तुम जीवन तो तुमको भी किसी असुविधा हबार ना तो अंते बरदा अंते आचार्य देव श्री श्री दादा आसिले बर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव अच्छा भितर लीला कर सी हूँ जीवंत आदर्श सी नहीं आम चलवा सी जो रास्ता आमको देखा जो रास्तार आमको जावाक कहते से रास्तार आम जा ना आम ठाकुर को प्रतिष्ठा करें समाज जहाँ वर्तमान स्थिति ताकू मुकाबिला करने माने आम निहाती भाव में आम भितर से ठाकुर को रखा पड़ो से अनुराग सहित रखा पड़ो आउ जो समाज भितर ठाकुर वार्ता जिते आम पहुँचेगा से भल कारण यही जो जुग वर्तमान जुगरे मनीष कौन दिगरे धावमान होती आम समस्त देखुचे सबुदिन पेपर पेपर जहाँ बाहर जो परिस्थिति वर्तमान तो आम लोक मान बचाई देखु आचार्य देव श्री श्री दादा जिते महामारी कोरोना महामारी टाइम रे सीए भी आमको अभयवाणी दौले माने से टाइमटा एत माने ये थिला से टाइम रे भी जो आचार्य देव आमको पॉजिटिवनेस दौले कहते अंधकार बादल ये हटिज तो एमती आमको मोटिवेट करते साधारण मनीष को केमी असाधारण परिणत करेंगे से आमको देखी जाइए शक्ति देती आमको तो एबे भी आचार्य देव श्री श्री
आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव आमको बहुत रास्ता केमिति आमे जो समाज को केमिति आमे गोटे पॉजिटिवनेस दे परिया समाज को केमिति आगो को नहीं परिया सी दिगरे इंगित करचंती सब बड़े हमको एकाठी हे काम करिया पई कहउचंती आ सब जिनिस रे एई से अनुराग रे सहित करिया पड़ियो ठाकुर कहउचंती ठाकुर को थरे पचरा हेतिला ठाकुर ये जो समस्ते कहउचंती जे एई ठाकुर को रास्ता रे चलिले लोक उद्धार पाई जानती ठाकुर को नहीं कि कौन चलिले ठाकुर को रास्ता रे चलिले उद्धार पाइबा कौन संभव ठाकुर सिंपल भाव में बुझे देते उद्धार अर्थ कौन उद्धार अर्थ मोक्ष नुह निर्वाण प्राप्ति नुह उद्धार अर्थ मु बुझे ऊर्ध्व को जीवा कहार ऊर्ध्व को जीवा ना यही जो वृत्ति प्रवृत्तिर ऊर्ध्व को जीवा वृत्ति प्रवृत्ति तो आमको सब बड़े टाणियो आउ वृत्ति प्रवृत्ति कहले आम कौन बुझू ना जो गुड़ा आम पछकू टाणती से गुड़ा हूँ वृत्ति प्रवृत्ति माने ये लोभ मोह मद माश्चर्य मु बुझे यही मानकठू ये वृत्ति प्रवृत्ति कबल मुक्त हवा ऊर्ध्व को उठा हूँ उद्धार पाइबा ता छड़ा ये मोक्ष निर्वाण ये सब नुह उद्धार आउ किसी अर्थ नुह उद्धार पाइबा माने मु बुझे ऊर्ध्व को जीवा ये वृत्ति प्रवृत्ति ऊर्ध्व को जीवा आ एटा एते सहज नुह एटा जन्मरू ये वृत्ति प्रवृत्ति आम सहित आसी एटा को तोड़ीदेवा बाहर करवा संभव नुह किंतु आम जदि अनुरागर सहित ठाकुर को नहीं चलवा ये वृत्ति प्रवृत्ति आम भितर रहिबो किंतु गोटे सुकेन्द्रिक हो चलिले तार सुनियंत्रण हम सुनियंत्रण है जाकि आम आग को बढ़ी पारिबा वृत्ति प्रवृत्ति कथा ठाकुर कहते जे विभीषण आपण मैंने जानी श्री रामचंद्र भक्त परम भक्त थे से सत्यर पूजारी थे किंतु वृत्ति प्रवृत्ति भी भितर भी थिला जो युद्ध क्षेत्र पुओंकर जो होइथिला मृत्यु होइथिला सेथिरे भी सी भी भांगी पड़ते सी विभीषण भी भांगी पड़ते तो ठाकुर एग्जाम्पल दे कहते देखु वृत्ति प्रवृत्ति को तोड़िले जाएनि से गुड़ाक एमती सुनियंत्रित करिया पड़े जे से गुड़ा सुनियंत्रित हुए आउ ता द्वारा बहुत काम हुए आउ ये वृत्ति प्रवृत्ति को तोड़ीदवा कहले सी से माने जीवेनी सी ठाकुर को एमती अनुराग सहित ये करवा नाम ध्यान सहित रहा सबु समय एव्री ब्रेथ ऑफ लाइफ रे आम ठाकुर नाम ध्यान ये सी सब आम भितर रहिले जाइकी आम आगो को जाई परिया ऊर्ध्व को उठी परिया ठाकुर कहते यार गोटे एग्जांपल दे कहते ऊर्ध्व को केमिति जीवा ठाकुर कहते उड़ाजाहाज देखिच उड़ाजाहाज पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति द्वारा केते माध्याकर्षण शक्ति केते प्रबल अच्छी तो उड़ाजाहाजटा को से टाणी खसई दे परियो किंतु उड़ाजाहाज रे एमिति भी शक्ति अच्छी जो पुल अच्छी से पुल द्वारा सी ऊपर को उठी जाए तार एमती शक्ति अच्छी जो शक्ति खंजी दिया है कि माध्याकर्षण शक्ति ठू भी अधिका प्रबल शक्ति ता भितर दिया है कि जोटा ताको ऊर्ध्व को नहीं जाए ना तो आमर ये पड़ जाता खसी पड़ी था किंतु सक्सेसफुली से ऊपर को जाए तो आम अनुराग सहित सेमती आमर जो वृत्ति प्रवृत्तिर टाण ठारू आम मन भितर आहरी प्रबल टाण जदि हम ठाकुर आड़े तो से गुड़ा निहाती भाव में आम सक्सेसफुल हो पार आम वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक आमको टाणी पार ना वृत्ति प्रवृत्ति गुड़िक पछक टाणी पार ना आम निहाती आग को जाइए तो ठाकुर बहुत छोटिया छोटिया एग्जांपल देके हमको बहुत कथा बुझे आम खाली बुझार अच्छी करार अच्छी कर्म बिना कर्म रे आम कि आम द्वारा हो पार ना तो जहा हो आज बोधे समय हो गला भी अधिका कहि ना बहुत आपण मानू तो बहुत शिखी बहुत जाना भी चेष्टा करुँच कौन किंतु जेहेतु साधन भजनटा टे नथिले अनुराग ठाकुर प्रति नथिले तो ठाकुर कथा कहीगनी कौन टे आबुल ताबुल कहीदे जहा हो आपण समस्त मंगल हो समस्त जो मैंने आज भगवत निवेदन कर जो मैंने आम सहित आज उपस्थित अच्छा समस्त मंगल हो बढ़िया आज भजन कीर्तन करस तापर जो सदग्रंथ आदि पाठ होती समस्ते भल कर समस्त को ठाकुर निकट प्रार्थना करती समस्त मंगल हो समस्त मंगल कल रुहतु ठाकुर प्रति अनुराग थाउ ठाकुर को लेकिन आम चलवा ठाकुर डीपी वार ठाकुर जिते जहाँ आश्रम निर्देश अच्छे से आम पारस्परिक संपर्क रखी भातृत्व भाव बजाय रखी आम चलवा समस्त मंगल कामना करी रहुची जय गुरु समस्त जय गुरु
ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କନକ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ଼ ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଗଣିଆ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି, ମିଟିଂ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରେଖା କରି ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାସ ସବୁ ତୋଳିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଆକାର ନିରାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧର କଥା ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଆଉ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ ଏପରି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟାଣ ଅନୁରାଗ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ସେ କଥା ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଫର ଘୋଷଙ୍କର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଯେ ଅଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏକଥା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଦରକାର ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଷ୍ଟେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ମୋ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ଖୋକା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଚାଲିଛେ। ସେ ଭରସା ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୋଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ସୁଇତ ଆଉ କେବେ ଆସିବେ ଟିକେ ଡିକ୍ଲାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେବେ ପାଇବା ଟିକେ ଡିକ୍ଲାର କରୁନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ। ହଁ ତ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ ପରେ ବହୁତ ଇଏ ପରେ ପାଇଲୁ ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହରି ବୋଲ ରେ ଭାଇ, ରାଧା ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରେ ଭାଇ, ରାଧା ବୋଲ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ବାହି ଖୋଳ କର ତାଳ, ହରି ବୋଲ ରେ ଭାଇ, ରାଧା ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରେ ଭାଇ, ରାଧା ବୋଲ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚ ବାହୁ ତୋଳି, ବାହି ଖୋଳ କର ତାଳ, ହରି ବୋଲ ରେ ଭାଇ, ରାଧା ବୋଲ 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 ଆମରି ଭିତରେ ପରମ ଦୟାଲ,
নাচে হই মতুয়ালা আমরি ভিতরে পরম দয়াল নাচে হই মতুয়ালা এ অধরু ঝরুছি জয় রাধে রাধে অধরু ঝরুছি জয় রাধে রাধে অধরু ঝরুছি জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল বল এ অধরু ঝরুছি জয় রাধে রাধে অধরু ঝরুছি জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল বল হরি বল রে ভাই রাধা বল হরি বল রে ভাই রাধা বল হরি বল রে ভাই রাধা বল নাচিছিলে দিনে যমুনা কূଳରେ যশোদানন্দ দুলাল নাচিছিলে দিনে যমুনা কূଳରେ যশোদানন্দ দুলাল সে নাচে নাচিলা জীবন যমুনা 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 ছাড়ি অহমকা কোল সে নাচে নাচিলা জীবন যমুনা সে নাচে নাচিলা জীবন যমুনা সে নাচে নাচিলা জীবন যমুনা ছাড়ি অহমকা কোল হরি বল রে ভাই রাধা বল হরি বল রে ভাই রাধা বল নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর ছাড়ি সতী মাতা কোল নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর ছাড়ি সতী মাতা কোল নাচি নচাইলে জগতর জনে নাচি নচাইলে জগতর জনে নাচি নচাইলে জগতর জনে জগাই মাধাই বল নাচি নচাইলে জগতর জন নাচি নচাইলে জগতর জন জগাই মাধাই বল হরি বল রে ভাই রাধা বল হরি বল রে ভাই রাধা বল নাচিয়ে চাইলে জগতর জনে নাচি নচাইলে জগতর জনে নাচি নচাইলে জগতর জনে নাচি নচাইলে জগতর জন জগাই মাধাই বল হরি বল রে ভাই রাধা বল হরি বল রে ভাই রাধা বল বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय श्री ठाकुर चंद्र जी की श्री ठाकुर चंद्र जी की जगत जननी शिशि बड़ माँ की जगत जननी शिशि बड़ माँ की जगत जननी शिशि बड़ माँ की शिशि बड़दा की परम पूज्य पा शिशि बड़दा की परम पूज्य पा शिशि बड़दा की परम पूज्य पा शिशि आचार्य देव की पूज्य पाठ शिशि आचार्य देव की परम पूज्य पाठ शिशि आचार्य देव की संघ की संघ की वंदे पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तमं वन्दे 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 मातृगान् वन्दे अहं पुष्टिदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय गुरु।